নমস্কার। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহাবলী মারুতি সংঘের উদ্যোগে অনলাইন গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা 2026। আমার নাম পল্লব দেবনাথ, চাম্বল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। ওম হরি ওম, ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে वासुदेवाय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चिराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्रीमद्भगवत गीता अथ गीतार द्वादश अध्यायम् भक्ति योगम्। 1 থেকে 3তম শ্লোক। अर्जुनाय उवाच ओम एवं सततयुक्ताये भक्तस्तं प्रयुपासते यो चापक्षरमभ्यक्त तेषां के योगवित्तमाह। श्रीभगवानुवाच ओम मयावेश्य मनो इमां नित्ययुक्तायुपासते श्रद्धया पर्यौपितस्ते मे युक्तो तमां मताः। ओम यत अक्षरमनिदृश्यम् अव्यक्तं प्रयुपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं द्रवम्। বঙ্গানুবাদ। অর্জুন বলিলেন, হে ভগবান, এইভাবে নিরন্তর ভগবৎ কর্মাদিতে নিযুক্ত হইয়া যে সকল অনন্য শরণ ভক্ত সমাহিত চিত্তে এবং যাহারা সমস্ত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শরীরপাদিরহিত সকল ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? শ্রী ভগবান বলিলেন, পরমেশ্বরের ভজন দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়। এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া যাহারা আমার বিশ্বরূপে মনোনিবেশ পূর্বক অহরাত্র অতিবাহিত করেন, তাহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। পরম ব্রহ্ম অব্যয় সর্বব্যাপী, তিনি কুটস্থ অচল ও সংঘাতীত। শ্রী গীতার মাহাত্ম্য। শ্রী ভগবানুবাচ ओम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मभोली ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी। ओम अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी पुरानंदा तत्तर्थ ज्ञानमंजरी। ओम इति तानि जपेत् नित्यं नर निश्चलमानस ज्ञानसिद्धिं लभेत् नित्यं ततान्ते परमं पदम्। ओम यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसाद जनार्दनम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।